مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ثم أما بعد. نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا، ولا سيما القائمين على هذا المجلس المبارك، ومنهم وعلى رأسهم حبيبنا الحبيب طه بن حسين الجفري. نسأل الله أن يبارك فيه، يطيل في عمره في عافية، وكذلك كياي نصر الدين، حبيب أحمد، حبيب كريم الله، وغيرهم من الحبايب والمشايخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا ويحفظهم جميعا، ونسأل أن يبارك في الحاضرين، وكما جمعنا وإياكم على ذكر النبي، على شمائل النبي، وعلى مدائح النبي، يجمعنا وإياكم بالنبي يوم القيامة وهو راض عنا بحوله وقوته سبحانه وتعالى. آمين. Alhamdulillah, kesempatan pagi santri antum yang berbahasa Arab ini sekarang ketemu dengan orang Arab asli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur atas perkumpulan yang sangat mulia ini. Kita dikumpulkan untuk bersolawat. Mudah-mudahan berkat solawat kita semua yang hadir mendapatkan barokah dari Allah, terutama yang mengurusi dan bergabung di majelis ini. Di antaranya para habaib, Habib Ahmad dan juga Kiai Nasir, Ustadz Karimullah dan yang lainnya yang bergabung di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pesantren ini, majelis ini dan tempat ini, dan insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad SAW, karena kita berkumpul di sini memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. وإن ثمرة هذه المجالس ونتائج هذه المجالس وفوائد هذه المجالس هي أن يزداد القلب محبة لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن اللبيب الفطن لا يخرج من هذه المجالس إلا وقد ازداد شوقا لهذا النبي وحبا لهذا النبي واتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. Buah atau hasil atau hikmah dari majelis-majelis seperti ini, yaitu tujuannya untuk menambahkan cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pasti dan pasti seorang mukmin yang jenius, yang cerdas dan yang pintar, tatkala menghadiri majelis seperti ini, keluar dari majelis minimal satu faedah yang dia akan dapat, akan tumbuh di batinnya mahabbah, cinta yang kokoh, yang kuat, yang bersemi dan bersemayam kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan dengan cinta itu kita bisa meneladani perilaku beliau dan sunnah beliau, dan kita mengikuti ajaran-ajaran beliau. ولو نظرنا إلى شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب التي رواها لنا العلماء والتي تناقلت عنهم، لوجدنا أنهم رووها عن أكثر من صحابي. هؤلاء الصحابة كانوا ما يجتمعوا بهذا النبي ولا يجلسوا مع هذا النبي إلا ويستفيدون من مجالستهم، إما بأن ينقلوا لنا وصفا من أوصافه الظاهرة، عن جمال وجهه، عن جمال بدنه، عن شعره، عن عينيه، عن فمه، عن كل شيء وصفوه في هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو عن أخلاقه، عن تواضعه، عن كرمه، عن جوده، عن عبادته، عن صبره عليه الصلاة والسلام. فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا لنا كل شيء عن هذا الحبيب، فنحن كذلك ما نخرج من هذا المجلس إلا وقد عقدنا هذه النية، وهي أن نشتاق لهذا النبي كما اشتاق له الصحابة. فقد كانوا يمدحونه بمدح عظيم يدل على شدة محبتهم لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلكوا مسلكه في أخلاقه واتبعوا منهجه في سيرته عليه الصلاة والسلام. Kalau kita baca di sejarah ataupun di kitab sirah-sirah yang menjelaskan tentang perilaku Nabi, akhlak Nabi dan seterusnya, hampir semua kita dapati dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad
yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tidaklah sahabat itu duduk bersama Nabi kecuali mengambil hikmah, mengambil faidah, dan menceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, dan diceritakan kepada anaknya, orang sekitarnya, sampailah kepada kita. Mereka duduk bersama Nabi, memandang Nabi, melihat kesempurnaan wajah Nabi, melihat kesempurnaan akhlak Nabi, melihat kesabaran Nabi, melihat kedermawanan Nabi, dan itu semua diceritakan kepada orang setelahnya, sampailah kepada kita. Maka kita pun yang duduk di sini membaca sejarah Nabi, membaca maulid Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasang niat sebagaimana sahabat dulu kala berkumpul dengan Nabi dan kemudian menceritakan akhlaknya. Kita berkumpul di sini, niat pulang ke rumah menerapkan akhlak Nabi dan menceritakan akhlak Nabi. Kita hadir di majelis ini, niat sebagaimana niatnya sahabat, menceritakan kedermawanan Nabi, kesabaran Nabi, kehebatan Nabi, akhlak Nabi, dan juga kejujuran Nabi. Kita pun akan mengambil sifat yang mulia itu dan kita akan tanamkan di hati, dan kita sebarkan anak, keluarga, dan orang-orang yang ada di lingkungan kita sebagaimana sahabat dahulu kala menceritakan kepada kita. Kita pun pasang niat untuk menceritakan akhlak Nabi kepada orang-orang yang di luar sana. ولم يكن هذا الشيء مقتصر على الرجال في زمان نبينا محمد، بل شارك في هذا الشيء الرجال والنساء. فلذا نجد أن أفضل من أفضل ممن وصفوا الحبيب عليه الصلاة والسلام أم معبد، فقد وصفته وصفا عليه الصلاة والسلام جميلا عظيما تناقلته كتب السير ونقلوه في أكثر من كتاب، وهي مرأة. وكذلك أم سليم كانت متعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يذهب أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منها من محبة رضي الله عنها، وقد جاءت من شدة محبتها للنبي جاءت بابنها وهو في 10 من عمره أنس بن مالك، وأخذته إلى النبي قالت يا رسول الله هذا خويدمك اجعله يخدمك يا رسول الله، فخدم النبي 10 سنوات. فكانت امرأة محبة للنبي متعلقة بالنبي. لما يأتي النبي إلى بيتها كان ينام أحيانا عليه الصلاة والسلام ويأخذ قيلولة في بيتها فينزل منه العرق، فتجمع العرق إلى قارورة فيها الطيب، فتجمعه فتقول لما انتبه ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم من منامه ماذا تفعلين؟ قالت أجمعه ليزداد طيبا يا رسول الله، فعندما أجمع عرقك في الطيب يكون أفضل الطيب، وأتفاخر بين النساء ونداوي به أحيانا صبياننا ونتطيب به. فكانت محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم متعلقة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكما أخبرناكم كان الرجال والنساء متعلقون ويصفون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Dulu di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupaya untuk menyebarluaskan akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, kesempurnaan perangai dan juga postur tubuh Nabi, bukan hanya kaum laki-laki tapi juga para wanita. Di antaranya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu menceritakan tentang sifat Nabi, kesempurnaan perangai Nabi, kesempurnaan postur tubuh Nabi, sama dengan kaum laki-laki. Bukan hanya 1 kitab 2 kitab dari sejarawan ataupun ahli sirah yang menceritakan akhlak Nabi Muhammad, perangai Nabi Muhammad, kesempurnaan wajah Nabi, kesempurnaan wajah postur tubuh Nabi, yang diceritakan dan riwayahnya adalah dari Ummu Ma'bad. Dan diceritakan pula Ummu Sulaim, salah satu wanita dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad, juga sama mencintai Nabi Muhammad yang luar biasa, menceritakan akhlak Nabi di sekeliling mereka. Yang diskusikan mereka bukan ngerumpi ibu-ibu, tapi mereka menceritakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya dan rindunya mereka kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Ummu Sulaim ini membawa putranya yang kecil, yang masih umur 10 tahun, yang bernama Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu masih kecil, dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku wanita tidak bisa ngabdi, tidak bisa khidmah, tak bisa ngebunuh keajunan ya Rasulullah, tapi ini putra saya masih umur 10 tahun, jadikan dia Khudaimah. Khudaimah itu tasghir daripada khodim, artinya jadikan dia kebulaan,
Tetiaki nak potong panjenengan ya Rasulullah, tetiaki kebulan ayunan ya Rasulullah. Jadikan dia pembantumu ya Rasulullah, setiap hari bisa mengabdi kepadamu ya Rasulullah. Inilah Ummu Sulaim. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW datang ke rumah beliau, Nabi tertidur tanpa izin sama Nabi Muhammad SAW. Dia itu mengambil keringat dari Rasulullah SAW dan dimasukkan ke garurah. Garurah itu adalah botol kecil, seperti botol minyak wangi yang kita kantongi. Nabi terkaget, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Aku mengumpulkan keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Keringatmu ya Rasulullah lebih wangi daripada keringat-keringat yang ada di Madinah ini. Kami para wanita bangga tatkala kami memakai wewangian dari keringatmu ya Rasulullah, yang melekat berhari-hari di badan kami, di pakaian kami, yang tidak tertandingi oleh minyak yang termahal sekalipun yang ada di Madinah. Bahkan kami ya Rasulullah, tatkala keringatmu dikumpulkan di botol, ada anak-anak kami yang sakit, kami jadikan obat. Ada anak-anak kami yang mungkin kena penyakit, ini yang obatnya yang kami jadikan obat ya Rasulullah. Dan begitulah sahabat, baik itu yang pria, sahabat yang wanita, berbondong-bondong dan berlomba-lomba masing-masing untuk mendekatkan diri dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى العرق الذي كان يسيل منه عليه الصلاة والسلام مدحه الصحابة، فتقول إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام أنه كان لما يتفصد العرق منه وكأنه حبات اللؤلؤ يخرج منه عليه الصلاة والسلام، فيزيده جمالا عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض الصحابة أن طيب عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح المسك. فعندما يخلط هذا العرق الذي هو أطيب من ريح المسك مع العطر يزداد رائحة جميلة عظيمة. فرضي الله عنها وأرضاها أم سليم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. Keringat Nabi Muhammad SAW tatkala bermunculan di kening beliau, di jidat beliau. Subhanallah, salah satu istri beliau meriwayatkan, tatkala kami melihat keringat Rasulullah yang seperti butir-butir mutiara yang bermunculan dari wajah beliau, demi Allah, yang kami pandang, yang kami lihat lebih bagus daripada mutiara, lebih bagus daripada berlian, lebih bagus daripada batu-batu cincin yang mahal. Itulah yang disifatkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka berupaya tatkala memiliki misik ataupun minyak wangi, mereka campur dengan keringat Nabi Muhammad sehingga bisa dibandingkan dengan minyak wangi yang tidak tercampur dengan keringat Nabi Muhammad. Tidak satu pun di antara minyak misik-misik yang ada pada saat itu yang menandingi kewangian minyak yang dicampur dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah meridai Ummu Sulaim dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Min shiddati mahabbatihim wa ta'alluqihim bihadha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا يصفونه ولا يشبهونه إلا بالشمس أو بالقمر. ولذا تقول الربيع بنت المعوذ تقول إذا رأيته أو اطلعت عليه وكأن الشمس طالعة، أي تشبه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه الشمس الطالعة. Saking cintanya sahabat Nabi kepada beliau dan saking hubungan batinnya erat dan kuat bersama Nabi, mereka itu tidak mensifati Nabi Muhammad kecuali dengan dua hal yang paling terang benderang di muka bumi ini, yaitu matahari dan rembulan. Sehingga dikisahkan tatkala Rabi' bin Muawwidh ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, tatkala nabi kami, kekasih kami muncul di hadapan kami, tidak ubahnya beliau seperti matahari yang menyinari bumi ataupun rembulan yang menyinari bumi, sehingga kami yang dalam kegelapan merasa terang benderang dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lam ara ahsan min an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكأن الشمس تجري في وجهه من شدة نور وجهه وجمال وجهه كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, tidak pernah aku memandang yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami pandang wajah Nabi, seakan-akan matahari yang penuh di wajah beliau bersinar memancarkan cahaya-cahaya, dan kami tidak mampu untuk memandangnya saking penuh dan pemancaran cahaya tersebut dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tabassama
فكأنه القمر كما نقل الكثير من الصحابة رضي الله عنهم في تشبيه وجهه عليه الصلاة والسلام. Sahabat tatkala mensifati senyum Nabi Muhammad, indahnya senyum Nabi Muhammad, mereka mensifati tatkala Nabi tersenyum seperti rembulan purnama yang menerangi kami tatkala kami gelisah. Dengan melihat rembulan kami tenang. Begitulah tatkala kami susah melihat wajah Nabi Muhammad, resah, gelisah, gundah gulana pun hilang dari kami. يقول الصحابي رضي الله عنه جابر بن سمرة قال كنت في ذات ليلة أصليان. هذه معنى أصليان يعني ليلة مضيئة بالقمر. قال فإذا أنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء. قال أنظر إليه تارة وأنظر إلى القمر تارة أخرى. أنظر إلى النبي تارة وأنظر إلى القمر تارة أخرى. قال والله للنبي أفضل وأشد جمالا من القمر الذي رأيت. Salah satu sahabat yang bernama Jabir bin Sumrah, beliau menceritakan bagaimana keindahan Rasulullah. Beliau mengatakan suatu ketika di malam hari, persis malam purnama, aku berjalan di tengah jalan, berjumpa, berpapasan dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau memakai jubah yang merah. Demi Allah, aku memandang suatu ketika kepada rembulan, dan aku memandang kepada Nabi Muhammad, dan begitu seterusnya. Demi Allah, sungguh keindahan Nabi Muhammad yang aku pandang lebih indah dan lebih terang daripada rembulan-bulan purnama di terang purnama pada saat itu. Dan itulah yang disifati oleh sahabat. Sahabat tidak bisa memandang Rasulullah kecuali memuji dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ba'du wasfih ma ra'aitu min dhi limmatin sauda. Al-limma sauda wa sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam. وجاء في بعض الروايات أنه يصل أحيانا إلى منكبه في حلة حمراء، الجبة الحمراء. وقد جاءت بعض الروايات أن هذه الجبة سحولية من اليمن كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أجمل أو أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu sahabat tatkala mensifati Nabi Muhammad SAW, demi Allah, tidak pernah mataku memandang seorang laki-laki yang rambutnya sampai ke pundak, karena terkadang rambut Nabi Muhammad panjang sampai ke pundak, dan yang juga memakai jubah berwarna merah. Dan diriwayatkan warna merah jubah itu adalah dari Sahiliyah, dari pesisir Yaman yang dihadiahkan kepada Nabi ke Madinah, dan itu yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sahabat ini berkata, aku tidak pernah memandang laki-laki yang memakai jubah merah dan rambutnya memanjang ke pundak, dan tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ما هو المستفاد من روايتنا ومن نقلنا لهذه الروايات التي أتت عن الصحابيات عن الصحابة؟ الشاهد من هذا كله هو أن نفهم أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين فضلهم الله وقال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، من شدة ومن عظيم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وبلوغهم المراتب العلية أن الله قال رضوا عنه. وهذا تعظيم للصحابة. لم يقل الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم فقط، بل رضوا عنه لما سيعطيهم من الأجر ومن الثواب العظيم. هم أكثر الناس محبة للنبي، فقد كانوا يوصفون هذا النبي من شدة محبتهم للنبي. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأن في زمننا هذا هناك أناس من يتكلم ويقول لا تكثروا من مدح النبي فلا يفيدكم شيئا، ولا تكثروا من أوصاف النبي، عليكم باتباع سنته فقط. نحن نقول نعم، اتباع السنة هو من الأمر المطلوب والمرغوب ولا بد للإنسان أن يفعله، لكن قبل ذلك لا بد للإنسان أن يتعلق بقلبه بهذا النبي، وأن يحب هذا النبي، وأن يمشي على ما مشى عليه صحابة رسول الله في تعلقهم وفي مدحهم وفي ثنائهم وفي توصيفهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. Apa yang kita ambil dari cerita riwayat-riwayat tentang pengagungan sahabat terhadap Nabi, tentang hubungan batin yang kuat antara sahabat bersama Nabi?
yang saya maksud. Minimal kita tahu bagaimana sifat sahabat, bagaimana kecintaan sahabat, bagaimana hubungan batin sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman banyak manusia-manusia ataupun kelompok-kelompok ajaran yang naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada di dalam tersebut. Ada yang tidak dan mengecek mereka-mereka yang memuji Nabi, mengejek kita-kita yang mensifati Nabi dengan baik, bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, ataupun menyebut sifat-sifat Nabi yang baik. Mereka menegur kita dan menganggap kita ini hurufat, menganggap kita ini ajaran sesat, dan mereka bilang enggak perlu memuji Nabi, enggak perlu bersolawat pada Nabi, yang penting ikut sunnahnya saja, yang penting ikutin ajarannya saja. Kita jawab kepada mereka, mana yang mulia, engkau atau sahabat? Mana yang lebih hebat, kelompokmu atau kelompok sahabat? Kelompok sahabat, saya yakin kecintaan kalian tidak sepersen pun dibandingkan kecintaan sahabat kepada Nabi. Tapi mereka bisa mencintai Nabi, bisa mengagungkan Nabi karena mereka selalu menyebut Nabi, memuji Nabi, dan selalu berhubungan batin kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat memilih cara untuk cinta dan selalu mengagungkan Nabi melalui memuji dan mengagungkan Nabi, maka kita pun orang awam di akhir zaman ini lebih perlu untuk memuji Nabi dan menceritakan akhlak Nabi. Bukankah kita kenal tak? Bukankah kita tahu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang? Bagaimana kita akan mencintai kalau kita tidak berupaya mengenalnya? Maka inilah yang diharapkan dari majelis ini. Sebarkan sifat kemuliaan Nabi, sebarkan akhlak Nabi, akan muncul mahabbah, akan muncul kecintaan dan hubungan batin yang erat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab kepada mereka, betul, betul apa yang kau katakan, bahwasanya sunnah Nabi itu harus kita ikuti, ajaran Nabi harus kita lakukan. Tapi menyebut Nabi Muhammad, mengagungkan sifat Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menyebarkan sholawat Nabi Muhammad, ini salah satu bentuk untuk bisa kita meneladani dan mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والدليل على ذلك كذلك ما جاء في حين أقيم حد الخمر على أحد الصحابة، وكان قريب عهد بدخول الإسلام، وقد كان الخمر قبل ذلك حلالا لهم ثم حرم، فبعضهم كان متعود عليه، يعني لا زال يعني كان قبل ذلك كان حلالا لهم. ولكن هذا الرجل كان يفرح النبي ويضحك النبي، وكان اسمه حمار. هذا الصحابي كان أحيانا يأتي بالهدية للنبي، عسل أو سمن أو غيره، فيفرح منه النبي وكان يضحك النبي. ثم بعد فترة يأتي ويقول يا رسول الله هذا صاحب السمن حاسبه، أعطاه حق ذا. كان يضحك النبي لأنه كان يشتري بالدين، ومع أنه جابها للنبي هدية كأنها منه، يقول له صاحب الذا الآن يبغى فلوسه أو المبلغ المالي حق الدين الذي عنده. ولكن كان النبي يفرح منه. فحينما أقيم عليه الحد لعنه بعض الصحابة أو تكلم عليه أو سبه، فغضب النبي قال إنه يحب الله ورسوله. انظروا بتمعن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الرجل بأنه محب، مع أنه ما اتبع النبي، شرب الخمر. هل معنى ذلك أنه لما عصى خلاص راحت المحبة من قلبه؟ لا. إذا حصل، لأن الإنسان ليس معصوم، إذا حصل الإنسان شيء من الأخطاء ولا زالت محبة النبي في قلبه فسيتشفع له النبي وسيجني ثمار هذه المحبة بأن تبعده عن معاصي الله، كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو تعود الإنسان واستمر في الصلاة وفي عبادة الله بخشوع وخضوع وكان يعصي الله، مع الأيام ستثمر هذه العبادة بأن تبعده عن معصية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. Ada kisah yang kita patut ambil hikmahnya. Dalil, kata beliau,
Mana dalilnya bahwasanya cinta itu akan bermanfaat? Ini dalilnya. Ada satu sahabat yang bernama Hammar. Beliau ini sahabat, tapi mohon maaf, memiliki kebiasaan yang kurang baik, minta maaf, yaitu selalu mengkonsumsi barang-barang yang haram alias khamar. Dan kita tahu khamar di zaman sahabat Nabi, benda yang memabok-mabokkan itu, memabokkan itu yaitu khamar, halal, haram dan seterusnya. Pertama kali halal, dan kemudian diharamkan, dan halal kembali, dan haram kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah turun ayat haram tentang khamr ini ataupun benda yang memabokkan, anggaplah tua, arak dan narkoba bahasa kini, setelah diharamkan, ada salah satu sahabat yang masih memiliki hobi minum minuman keras, masih hobi mabok-mabokan, dan dicambuk di zaman Nabi Muhammad SAW. Saking seringnya ini orang yang bernama Hammar dicambuk oleh Nabi ataupun diperintah oleh Nabi untuk menyambuk sahabat-sahabatnya untuk mencambuknya. Ada di antara sahabat yang luar biasa, ada di antara sahabat yang melaknatnya. Semoga Allah melaknat ini Hammar. Sudah dilarang masih melakukan maksiat. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan kau hina Hammar. Sesungguhnya Hammar adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan, Nabi tidak mengatakan Hammar akan taubat, Nabi tidak mengatakan Hammar taat, tidak, tapi Nabi mengatakan Hammar adalah cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah. Padahal kita tahu Hammar pada saat itu taat kepada Nabi? Tidak. Taat kepada Allah? Tidak. Minum khamar, mabok-mabokan, berarti dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tidak menafikan atau menghapus rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Disinilah kita fahami bahwasanya kita sebagai insan, terkadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu, terkadang kita dibisiki iblis, syaitan, kita maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Terus pupuk cintamu kepada Allah dan Rasulnya, maka yakin mahabbah dan cintamu kepada Allah dan Rasul itulah yang bisa menghilangkan sifat jelekmu, dan kau bisa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebagaimana bukti firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukankah Allah yang berfirman salat itu akan menghindarkan kita atau mencegah kita daripada kemungkaran? Tapi berapa banyak di antara kita yang masih salat, masih maksiat, masih sholat tapi masih melakukan dosa. Yakinlah, dengan kita selalu continue sholat kepada Allah, sujud kepada Allah, lambat laun sholat itulah yang akan mencegah kita dari bermaksiat kepada Allah. Bukan berarti karena tatkala kita maksiat kita meninggalkan sholat, tidak. Atau selainnya, tatkala kita maksiat kita tidak hadir sholawatan dan tidak berupaya untuk mencintai Nabi, tidak. Karena cinta Allah dan Rasulnya adalah satu bentuk upaya untuk bisa taubat. Sebagaimana continue dan istiqomah sholat sebagai bentuk upaya kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Hammar ini walaupun dia sering maksiat, sering melanggar perintah Allah, tapi sering bikin ketawa Nabi, bikin kocak Nabi, bikin Nabi tersenyum. Suatu ketika Hammar ini, masya Allah, para hadirin hadirat rahimakumullah, beliau itu memberikan hadiah madu kepada Nabi, memberikan hadiah makanan kepada Nabi, rida kepada Nabi, sorban kepada Nabi. Nabi senang, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Tapi setelah satu hari datang orang penjualnya, ya Rasulullah, mohon maaf, bayaran madumu, bayarilah madu yang kemarin dipesan olehmu, bayarlah surban yang kemarin dipesan olehmu. Nabi bertanya, siapa yang pesan? Yang pesan adalah Hammar, ya Rasulullah. Artinya dia saking pengen memberikan hadiah kepada Nabi, berhutang kepada toko dan kemudian memberikan kepada Nabi, dan Nabi disuruh bayar sendiri. Santri jangan meniru. Besok lusa ngebon di toko, mohon maaf, ini berikan kotak Indomie ayam 10 kilo kepada pesantren, nggak taunya bonnya diberikan ke pesantren. Itu salah. Nanti ini mau manfaat ini kiai, kenapa? Kata Habib Toha, Hammar begitu. Jangan, ya, insya Allah jangan seperti itu. Ini bukan dari beliau, tambahan dari saya. Takut ilmu yang bermanfaat nanti diamalkan oleh sampian, ujung-ujungnya pasar kiai kita bayar utang. Jangan, ya, jangan, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya muncullah sholat itu ataupun haramnya itu tatkala sholat, sehingga ada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kau mendekat sholat dalam kondisi mabuk. Akhirnya setelah itu halal
selain di sholat. Tapi kalau mau sholat jangan minum dulu. Akhirnya haram mutlakon. Ini yang benar, bukan halal haram, halal haram. Itu salah. Manusia. Habib Toha juga manusia walaupun ganteng. وكذلك مما يدل أن لمن لهم علاقة بالله وبرسوله لن ينساهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حتى أهل الكبائر أهل المعاصي العظيمة يتشفع لهم النبي يوم القيامة لأن معهم صلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dalil yang kedua, Nabi bersabda bahwasanya mahabbah itu atau cinta itu bermanfaat. Nabi bersabda begini, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk mereka umatku yang berbuat keji, yang berbuat kezaliman, yang berbuat dosa besar. Begitulah kira-kira. Artinya, yang dosa besar sekalipun Nabi akan memberikan syafaat kepada mereka. Sebab apa? Sebab hubungan batin mahabbah itu tadi. Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya yang memiliki cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin من يريد الالتحاق برسول الله وأن يرضى منه النبي ويفرح منه النبي فيملأ قلبه بمحبة النبي ويتبع النبي. ولذا لما أحد الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة ماذا قال له النبي؟ قال أعني عليها بكثرة السجود. تريد ترافقني أكثر من السجود، أكثر من عبادة الله، أكثر من طاعة الله، ابتعد عن ما حرم Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau ingin dicintai Nabi, dibanggakan Nabi, dimuliakan oleh Nabi, dekat dengan Nabi di akhirat, maka cintai Nabi plus ikuti jejak Nabi dan tinggalkan larangan Nabi dan tinggalkan maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bukti Nabi berkata kepada sahabat tatkala memohon doa pada beliau, ya Rasulullah doakan kami, apa yang kau minta? Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Bantu aku untuk dikabulkan doaku oleh Allah dengan memperbanyak sujud kepada Allah, artinya menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajarkan Nabi, ikuti Nabi, ajarkan akhlak Nabi, ikuti syariat Nabi, dan kemudian kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ولعبادته ولاتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين انظر إلينا وإلى الحاضرين يا رب العالمين. اغفر لنا وللحاضرين يا رحمن يا رحيم. تب علينا أجمعين. اللهم إنك أعلم بحالنا، أعلم بضعفنا، أعلم بتقصيرنا، أعلم بمعاصينا، أعلم بأنفسنا منا، فأغفر لنا وارحمنا فإننا بحاجة رحمتك يا الله، بالحاجة إلى مغفرتك يا الله، بحاجة إلى سترك يا الله. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. تبنا إليك، استغفرناك وعدنا إليك، فاغفر لنا يا رحمن يا رحيم. تب علينا يا تواب يا كريم. تب علينا يا تواب يا كريم. تب علينا يا تواب يا كريم. اللهم فرج علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والأذى والبلاء عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أبعد وأزل مرض كورونا عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. ارفع الفتن والمحن والزلازل والأوبئة والأمراض والأسقام عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. ولا تبتلينا بسبب ذنوبنا وسبب تقصيرنا، فأنت الغفار وأنت الرحمن وأنت التواب. تبنا إليك فاغفر لنا يا رحمن يا رحيم. تبنا إليك فتب علينا يا تواب يا رحيم. اكرمنا والجميع الحاضرين يا رب العالمين، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين، وأطل في أعمارنا في طاعتك في خير وسلامة وعافية، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بها ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، إلى حضرة النبي. الفاتحة.